नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइछि मोर यूट्यूब चैनल बबिता मोटिवेशनल रे आज आपण मानक सहित आउ किछि मन कथा हेबा पई। बंधुगण आमे माने जीवन रे बहुत किछि चाहि थाउ किंतु आमे से चाहिबा हिसाब रे कोन काम करथाउ। आमे जहा करिबा आज्ञा हमकु ताहा ही मिलिबो, खाली चाहिले हबो नाही। आमे चाहिबा किछि आ करिबा किछि ताहाले तो हबो नाही। आमको जदि आंब खाइबार अच्छी आमको आंब मंजीटे पोतीबाक पड़ो ताहले आमे आंब खाइबा। आमे लिंब पोती आंब खाइबा कहले केमिति हबो, सेटा तो हेई परिबो नाही। तेणु जहाँ आमको दरकार आमे से हिसाब रे कर्म करियाको पड़िबो। आमे जदि करिबा आमको मिलिबो, आमे करिबा किछि चाहिबा किछि ताहा तो हेई परिबोनी आज्ञा। एटा मु गोटे किछि उदाहरण देइकिरि समाज रो मु आपण मानकु बुझेइबाकू चाहूची। बुझेबी कौन आपण मैंने जानी केवल मो मन कथाटा मुझे कहूँ जदि क्या सहित मो मन कथा मैच हो जाए ताहले दयाकोरी लाइक करेंगे। आज्ञा शुणु कौन हुए ना इठी जिते बेले जड़े प्राप्त वयस्क हो जाए गोटे स्त्री लोक जिते सी शाशु हो जाए सी बोहू ठारू बहुत किछि एक्सपेक्ट करे जे मो बोहू घर को पूरा जोड़िकी रखू, समस्त सहित मिलमिशि चलू, नणंद को यही भलिया देखू, शाशु को यही भलिया देखू, अनेक 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 आशा तार बहु पाखे थाए। किंतु आज्ञा सी निजे थरे पछकू अनेई बुली देखिबा कथा जेते बेले से बहु थिले सी कौन करचंती। जो शाशुटी आजी घर को जोड़ी रखिबार कथा कहूची, एकाठी रहिबार कथा कहूची, दिन थिला सेही शाशुटी आज्ञा घरठू अलगा हेबा पई प्रलय करथिला। निज स्वामी को मताई निज स्वामी को धरी से घर अलगा हो जाइथिला। जो शाशुटी आज चाहूची मो पुओ माने मिलिमिशि चलंतु, मो पुओ झियो सब मिलिमिशि चलंतु, सेही शाशुटी दिने स्वामी को बता शिखा करी ता कथारे पड़ी स्वामी ता भाई मानक ठारू अलगा हो जाइथिला। जो शाशुटी आज चाहूची मो बहुटी नणंद को झियो परी देखू, सेही शाशुटी दिने नणंद ठारू निजको दूरेकी रखिथिला। आज्ञा आमे जदि एभलिया कर्म करिबा, आमे आम शाशु ससुर को देखिबानी, आमे आम स्वामी को कही तांको भाई भौणी के ठारू तांको अलगा करिबा, किबा आम कथारे पड़िकरी आम स्वामी तांको भाई भौणी के ठारू अलगा हेबे, किबा निज बुद्धि रे भी हुअंतु से भाई भौणी के ठारू अलगा होउछंती, ताहले काली सखाळू जेते बेले आमे शाशु ससुर हेबा बापा माँ हेबा सेते बेले जदि आमे आशा करिबा मो पुओ झियो सब मिसिकी चलंतु, गोटे जगार चलंतु, जॉइंट रे चलंतु, अलगा हुअंतुनी, परस्पर को माने भाईटीए भौणी को भाउजटीए नणंद को झियो परी स्नेह करू, ताले आमे बेक को चाहिबा दरकार आमे करिथिले कि जदि आमे करिछंती ताहले आमको आज्ञा कहिबाकू पड़िबनी, सेटा ऑटोमेटिक आमको मिलिबो। आमे जदि जॉइंट रे रही थांते, आमे जदि शाशु ससुरंकर सेवा करि थांते, आमे जदि नणंद को झियो परी देखि थांते, आम स्वामी माने जदि भाई मानक ठारू अलगा हेई न थांते, भाग पाई झगड़ा करि न थांते, मिलिमिशि चली थांते जॉइंट रे, केते असुविधा हो, दुख आसु, मनमालिन्य हो, जहा हो, आमे जदि जॉइंट रे चलै नै थांते परिवारटा को ताहले आज हमको कहिबाकू पड़ी न थांता। आम पिला माने ताहा देखी ताहा शिखी से माने भी एबे सेया ही करथांते। ना आमे तो गोटे अलगा जिंस करिचु आ एबे गोटे अलगा जिंस आमे चाहिले हमको मिलिबो कोठू। मैक्सिमम लोकंकर असुविधा होची जेते बेले से माने निजे तांकर बयस थिला, जौवन थिला, से नारी हो बा पुरुष हो से माने एकाकी रहिबाकू चाहुथिले, फैमिली ठारू अलगा होई से माने एकुटिया रहिबाकू पसंद करुथिले। किंतु वर्तमान जते बेले बयस आसी उपनीत हेइछि से माने चाहुछंती जे पूरा परिवार जॉइंट रे रहू, जॉइंट रे रहिबा दरकार। ताले आपण से समय रे आपणको पिता मातांकर मनोभावटा को काहेकि बुझी पारलेनी, से माने भी सेया चाहुथिले। आपण जदि सेया देई थांते, आपण जदि सबु भाई भौणी मिलिमिशि चली थांते, ताहले आज आपणकर पिला माने मध्य मिलिमिशि चली थांते, आपणको कहिबाकू पड़ी न थांता। आज्ञा आजी आपणकर जदि पुओटीए
ଯାଇ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ବୋହୂକୁ ତାର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରେ ତାକୁ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସିଏ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଠି ସିଏ ସେଠି। ସେଥିରେ ବୋହୂ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମାନ ଆସୁଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ରହିଲା, ଆମକୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆପଣ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କିମ୍ବା ନିଜ ସହର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଚରା କ'ଣ କରିବ? ପେଟ ପାଇଁ ତ ତାକୁ ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସି ରହିପାରିବନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ରହୁଛି ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିଲା ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ଦୋଷ କାହାର? ସେ ସ୍ତ୍ରୀର, ସେ ପିଲାଙ୍କର, ପୁଅର ନା ଆପଣଙ୍କର? ସେ ତ ବାଧ୍ୟ ସେଠି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମିଶିକି ରହିବାର ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ରହିବେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ। ଜଞ୍ଜାଳ ସାରିଲେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ଚଳିବ। ସିଏ ତ ତାର ପେଟ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେତେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଅବିବାହିତ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମେରିକାରେ ବି ଥାଉ ତାଙ୍କୁ ବାଧେନି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବାହା ହେଇକି ଯଦି ବୋହୂକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଦେଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ ଆମକୁ ପଚାରିଲାନି, ଯାଇ ଦୂର ଦେଶରେ ରହିଲା, ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିବ? ଆପଣ କାହିଁ ଭୁଲିବ? ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଏ ଭୁଲିଯାଏ କି? ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କଲା, ତାର ସଂସାର କଲା, ପୁଅ ଝିଅ କଲା, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ସେ ନେବ, ବାଧ୍ୟ ନେବ। ଆପଣଙ୍କର ନେବ, ତାଙ୍କର ନେବ। ଆପଣ ଯଦି ଯାଇକି ସେଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀଟି ତ ବାଧ୍ୟ ରହିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ, ଛୁଆମାନେ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଯାଇକି ରହନ୍ତୁ। ଯଦି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅଟି ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲା ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଏକଲା ଥିଲା ପୁଅଟି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ନଥିଲା, ଆଜି ବୋହୂକୁ ଧରି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ରହିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା। କାହିଁକି ଭୁଲିବ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନେ ଭୁଲିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବେସଲେସ୍ ଆରୋପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୁଅ ଉପରେ କିମ୍ବା ବୋହୂ ଉପରେ। ଏଠି କୌଣସି ପୁଅ ବୋହୂ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କରିଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଯାହା କରିବେ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଛନ୍ତି କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା କହିବିନି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ଖରାପ ବୋଲି ବି ମୁଁ କହିବିନି, ଭଲ ଖରାପ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଖରାପ ରୂପ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଦିଆଯାଏ। କେବଳ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମାରୁ ସେଭଳିଆ କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରି କ'ଣ ମନରେ ଭାବିଦେବେ, କାହାକୁ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଦେଇଦେବେ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଷ ଭରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିଜେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୋର କହିବାର ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଶାଶୁଟି ଦିନେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ, ବୋହୂ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଜଏଣ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆପଣ ତ ଲିମ୍ବ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ୍ବ ଖାଇବେ କୋଉଠୁ? ଆପଣ ରହିଲେନି ଜଏଣ୍ଟରେ, ଛୁଆମାନେ ଆପେ ଆପେ ଶିଖିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ସାର କଥା ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ତାହା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛେ ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଆଶା କରିବା, ଆମକୁ ସେତିକି ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇଟା ମିଳିଲେ ସେଟାକୁ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆଦରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।